पाकिस्तान में जदीद बसें बनाने वाली एक और फैक्ट्री मुकम्मल हो गई है और इसने पहली बस बनाकर डिलीवर भी कर दी है। इस फैक्ट्री में डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों किस्मों की बसों की असेंबली मुमकिन है। ये सालाना कितनी बसें बनाया करेगी, इसमें कितने अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई है और दुनिया भर में टोटल कितने लाख बसें सालाना फरोख्त होती हैं, जिनमें से पाकिस्तान एक अच्छा खासा शेयर लेकर $1 अरब बआसानी कमा सकता है। ये तमाम तफसीलात आप आज की वीडियो में आगे चल के जान सकेंगे। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मालाकंड डिवीजन के अंदर 1000 बेड्स का नया अस्पताल बनाने का बाज़ाब्ता ऐलान किया है। यह अस्पताल किस इलाके में बनेगा, कितने अरब रुपए लागत आएगी और मज़ीद तफसीलात आप प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जान सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। फैसलाबाद में जदीद बसें बनाने की फैक्ट्री मुकम्मल हो गई है और इसने पहली बस डिलीवर भी कर दी है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, हाइगर कंपनी ने पाकिस्तानी यूनिवर्सल मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के ताउन से फैसलाबाद में अपनी फैक्ट्री मुकम्मल की है। ये $1.5 अरब की लागत से मुकम्मल हुई है। अब इस फैक्ट्री में डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों अकसाम की बसें बनाने के लिए सहूलियात मुहैया की गई हैं। फिलहाल जो यहाँ बस बनाई गई है वो न्यू खान कंपनी के लिए बनाई गई है, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। ये KLQ6127 इसका मॉडल है। हाइगर कंपनी की ये बस 8.9 लीटर डीजल इंजन में है, 6 स्पीड है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये एयर सस्पेंशन है, नॉर्मल सस्पेंशन नहीं है। इसके अंदर ज़्यादा स्मूथ ड्राइव है, शोर कम आता है और पैसेंजर्स का कंफर्ट लेवल ज़्यादा होता है। 55 तक इसमें सीटें हो सकती हैं। और इस कंपनी की ख्वाहिश ये है कि ये सिर्फ बसें पाकिस्तान में ना बिकें बल्कि यहाँ से एक्सपोर्ट भी हों, क्योंकि असल पोटेंशियल पाकिस्तान में बस बना के एक्सपोर्ट करने से है। पाकिस्तान में तो हमें हर साल बढ़िया 1500-2000 बसें चाहिए होती हैं। हाँ, आजकल चूँकि सारी हुकूमतों को जोश आया हुआ इलेक्ट्रिक बसेस का, तो डिमांड बढ़ी हुई है। लेकिन फिर भी तमाम हुकूमतों की डिमांड भी डाल लें तो सालाना 5000 बसें पाकिस्तान में खपत की गुंजाइश नहीं है। तो उस हिसाब से इंटरनेशनल सतह पे हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनली 6 लाख बसें एक साल के अंदर फरोख्त होती हैं और तकरीबन 90-95 अरब डॉलर्स की ये सारी बसें होती हैं। इसमें 85% बसें जो हैं वो डीजल बसें बिक रही हैं अभी भी, 15% इलेक्ट्रिक बसें हैं। यानी समझ लीजिए 5 लाख बसें डीजल बिकती हैं और 1 लाख बसें अब इलेक्ट्रिक बिक रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रिक बसों की भी डिमांड बढ़ रही है, डीजल बसों की डिमांड कम हो रही है। तो आप समझिए 75 अरब डॉलर्स की डीजल बसों की इंडस्ट्री है और 15 से 20 अरब डॉलर्स की अब इलेक्ट्रिक बसों की इंडस्ट्री हो चुकी है। इलेक्ट्रिक बसें 2-3 बड़ी वजूहात की वजह से ज़्यादा मकबूल हैं। सबसे बड़ी वजह ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करती, किसी किस्म का इनसे धुआं नहीं निकलता। दूसरी बड़ी वजह फ्यूल के मद में 80% इनका खर्चा कम है। अगर आपने बस स्टैंड के ऊपर जो सोलर है वो लगा रखा है, फिर तो इसकी फ्यूल कॉस्ट बिल्कुल नहीं है। हाँ, जो इसकी वेयर एंड टेयर है, जो मेंटेनेंस है, आपको वो करवानी पड़ेगी। और उस मेंटेनेंस में ना तो ट्यूनिंग है, ना कोई मोबाइल है, ना कोई फिल्टर्स का इतना बड़ा स्यापा है। तो बहुत हद तक 80% तक इलेक्ट्रिक बसों का खर्चा कम हो जाता है। वैसे भी पंजाब हुकूमत तकरीबन को 1500 इलेक्ट्रिक बसें तमाम सूबे में चला रही है। इसी तरह का ख्याल जो है वो सिंध हुकूमत का भी है, खैबर पख्तूनख्वा भी कुछ इस तरह के इक़दाम कर रही है, बलूचिस्तान ने भी कुछ कोयटा से इस तरह के इनिशिएटिव लिए हैं। तो पाकिस्तान के पास ये बहुत बड़ी मार्केट है, सेंट्रल एशिया की, मिडल ईस्ट की, अफ्रीकन ममालिक की। इन मंडियों को अगर हम टारगेट करते हैं, पाकिस्तान में बसें बना के इन मंडियों तक पहुंचाते हैं, तो पाकिस्तान में रोज़गार जो है वो क्रिएट होगा, पाकिस्तान डॉलर्स कमा सकेगा। अभी तो हम ऑब्वियसली असेंबली लाइन पर गए हैं, लेकिन बस आप समझ सकते हैं गाड़ी से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ होती है। अभी हमने जो मैक्सिमम गाड़ी बनाई थी पाकिस्तान के अंदर, जिसे हम सुजुकी मेहरान कहते हैं, कहा जाता है कि उसके 85% पुर्जाजात पाकिस्तान में बनते थे, सिर्फ 15% हमें इंपोर्ट करने पड़ते थे। तो बसें तो अभी 15-20% लोकलाइजेशन पे गई होंगी, कुछ सीटें बन रही होंगी मुकामी सतह के ऊपर, कुछ डेकोरेशन जो अंदर होती है उसकी चीज़ें होंगी। वैसे तो आपको बहुत सारी चीज़ें, जिसका एयर सस्पेंशन समेत इंजन और बाकी चीज़ें तो आपको बाहर से मंगानी पड़ती हैं। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में नई बस कंपनियों का आना इस चीज़ की नवीद है कि इस मार्केट में पोटेंशियल है और यहाँ से एक्सपोर्ट की जा सकती है। हमने आज से चंद दिन पहले आपको बताया था कि मियाँ वाली के अंदर, जहाँ पर किसी ने कभी सोचा नहीं होगा, खालिद एंड खालिद होल्डिंग ने बसें बनाने का जदीद तरीन प्लांट लगाया हुआ है। स्क्रीन पर आप उसको थंबनेल देख रहे होंगे, इस लिंक पे जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। बड़ी तादाद में हमारी ये वीडियो लोगों ने देखी है। तो
میاں والی کے مقابلے میں فیصل آباد کہیں وائبل آپشن ہے. اور پھر فیصل آباد کے اندر جو فڈمک کے اسپیشل اکنامک زونز ہیں جہاں پر آپ کو 10 سال کی ٹیکس چھوٹ ملتی ہے, دیگر مراعات ملتی ہیں, اگر آپ کوئی سامان مشینری امپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بالکل فری ہو جاتی ہے, اس پر ٹیکسز نہیں ہیں. تو ان کمپنیوں کے لیے اسپیشلی چائنا جیسے یہ برانڈ, ہائیگر کا برانڈ جو چائنا کے اندر گزشتہ 15 سالوں سے ٹاپ 500 برانڈز میں آ رہا ہے, اس کا یہاں آنا, یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا. اور پاکستانی کمپنی جو کہ یونائٹڈ موٹرز پرائیویٹ لمیٹڈ ہے, یہ بھی کوئی 48 سال پرانی کمپنی ہے. انہوں نے پہلے اسپیئر پارٹ سے کام شروع کیا, پھر یہ ٹرکس کے اندر آئے, اب بسز کے اندر آئے ہیں. تو جوائنٹ وینچر کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت مواقع ہیں. آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر کی طرف. خیبر پختونخوا حکومت نے مالاکنڈ ڈویژن کے اندر 1000 بیڈز کا نیا ہسپتال بنانے کا اعلان کیا ہے. یہ ایک ٹرشی کیئر ہاسپٹل ہوگا جس کے اندر ایمرجنسی سمیت کڈنی ٹرانسپلانٹ کی سہولیات بھی ہوں گی اور دل کے امراض کے بھی تمام آپریشن یہاں پر کیے جا سکیں گے. اور یہ ایک میجر میڈیکل ہب ہوگا. یاد رہے ہم نے آپ کو دسمبر میں بتایا تھا کہ خیبر پختونخوا حکومت پشاور میں 5000 بیڈ کا ہسپتال اناؤنس کر چکی ہے اور ہزار بیڈ کے 4 نئے ہسپتال جو ہیں وہ پورے صوبے میں بنائے جائیں گے تاکہ اس علاقے کے اندر ہی مریضوں کو بہترین سہولیات دی جا سکیں اور جو مرض اس ہسپتال میں ٹریٹ نہ ہو سکے اسے ریفر کیا جائے اس 5000 بیڈز کے ہاسپٹل کے لیے. اگر تو یہ کام بنا لیا جاتا ہے, یعنی کہ آپ ریفرل سسٹم ڈیولپ کر لیتے ہیں جیسے دنیا کے تمام اچھے ہیلتھ سسٹم میں ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہوا ہے, آپ نے پہلے اپنے قریبی اسپتال میں جانا ہے, وہاں پر ڈاکٹر آپ کو دیکھے گا اور آپ کو پہلے نسخہ تجویز کرے گا. اگر اس کا نسخہ یا اس کا علاج یا اس مرض کو وہاں ٹریٹ نہیں کیا جاتا تو پھر ڈاکٹر آپ کو سسٹم میں لکھ کے ڈال دے گا اور پھر بتائے گا کہ آپ کا یہ مرض فلاں متعلقہ اسپتال کے لیے, آپ نے فلاں اسپتال میں جانا ہے. آپ جب وہاں جائیں گے تو اس ہسپتال کے پاس آپ کا سارا ڈیٹا ہوتا ہے, آپ کا میڈیکل ریکارڈ ہوتا ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, بیچارہ راجن پور سے ایک مریض اٹھتا ہے, اسے سمجھ نہیں آتی, کوئی کہتا ہے آپ نیو اسپتال چلے جائیں, کوئی کہتا ہے جناح چلے جائیں, کوئی کہتا ہے جنرل چلے جائیں. وہ لاہور کے 7 ہسپتالوں کے درمیان چکر لگاتا رہتا ہے تو اس کا علاج پراپر ہوتا نہیں ہے. ڈاکٹر بیسٹ ڈیسائیڈ کرنے والا ہوتا ہے بشرطے کہ ڈاکٹر کو بھی پراپرلی بریف کیا ہو کہ آپ نے کن امراض کے مریضوں کو کہاں بھیجنا ہے. ہاں ایک مسئلہ ڈاکٹروں کے اینڈ پہ بھی ہے کہ وہ ہر چھوٹے شہر کے اندر تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ کیس ہو فوری طور پہ اسے ٹرشی کیئر اسپتال ریفر کر دیتے ہیں, کہ اس نے نہیں بچنا, اسے لاہور لے جائیں, اسے ملتان لے جائیں, اسے راولپنڈی لے جائیں, اسے پشاور لے جائیں, اسے کوئٹہ لے جائیں, اسے کراچی لے جائیں. تو ان چیزوں کا جب تک ہم کلا کما نہیں کریں گے پاکستان بھر کے بڑے ٹرشی کیئر اسپتالوں کے اوپر رش ہم کم نہیں کر سکتے. آپ 10 نئے اسپتال بھی بنا لیں تو یہ رش ختم نہیں ہوگا. جس کا دل کرے گا وہ راجن پور سے ٹکٹ بھرے گا, لاہور آئے گا. ہو سکتا ہے اس کا علاج راجن پور نہ صحیح ڈی جی خان ہو سکتا ہو, ملتان ہو سکتا ہو, سائیوال ہو سکتا ہو, لاہور پہ برڈن نہیں پڑے گا. اسی طرح ہم مریض کی بھی خیر خواہی چاہتے ہیں اور سسٹم کے اوپر بھی ہم بوجھ کم کرنا چاہتے ہیں. اب پی ٹی آئی کا کلیم یہ ہے کہ اس نے 2013 سے 18 تک 27 نئے اسپتال بنائے تھے. ویسے مجھے یہ ماننے میں نہیں آتی, مجھے نہیں لگتا کہ اتنی بڑی تعداد میں اسپتال بنایا ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے ایک اسپتال ہو اس کے اندر کوئی نیا یونٹ بنا دیا گیا ہو. میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کو ایک باقاعدہ وائٹ پیپر شائع کرنے چاہیے کہ جو پورے زیرو سے لے کر نئے اسپتال بنائے ہیں اس کی لسٹ کون سی ہے, اس میں کتنے بیڈز ہیں, اور پرانے اسپتالوں میں انہوں نے کتنے بیڈز ایڈ کیے ہیں وہ بتا دیں, اور پھر آخر میں بتائیں کہ اب تک انہوں نے اپنے 3 ٹینیورز کے اندر مجموعی طور پر کتنے نئے بیڈز اسپتال ایڈ کیے ہیں. تب جا کے چیزیں کلیئر ہو سکتی ہیں. ناظرین تھا آج کا ایپیسوڈ, ہمیں امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنی سجیشنز اپنی آراء سے ہمیں آگاہ رکھا کریں. اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.